এই গেলি গেলি किसी हद तक आपको कभी महसूस होती है मैं खामोश हमें छोड़ दे यार तुमने घर की हालत नहीं देखी अब बस भी करो नायला हमने गलती की और उसकी सजा मिली है तो दारा बंद कर दो हाँ, और सुनो अभी के लिए शजर से पर कुर्बानी भी की थी खरीदारी मेहमान উঠে এক জানোয়ার अभी लोग मसरूफ हैं নিচে কয়টা খারে এলেছে হ্যাঁ ওরা মারার জন্য দেখছো তালা ये शादी बहुत हसास है একটা বিলাই পিছে কয়জন লাগছে উঠে এক বিলাই आज तक जो कुछ भी আর নিচে 3 কুকুর बस आगे खुले चारों तरफ से पहले आप ওই ওই বিলাইটা আরে মারার লাগে দেখ বিলাইটা কই গেছে পড়লে তো কুত্তায় ধরবো समझे चलो जाओ শর্ট খাইবো ठीक है बाबा ওরা দেখে পড়লেই তো কুত্তা ধরবো হ্যাঁ গেলিস এতে একটা ইটা জানতে ওটা রে হ্যাঁ देखो अपने কত বড় হারামি দেখো দালা कसम से कभी कभी मैं सोचती हूँ फिलहाल आपका सका बेटे की এই আমার তো কিছু নাই যে এটা দিম যে না ইয়ে আনতো ওই যে কাটলে বিচ্ছে আনতো মামু কই আমার কাটলে বিচ্ছে অভাব আছে হ্যাঁ ऐसी तो कोई बात नहीं না ও যে উঠে এক বিলাই এলো এরা মারার লাগিয়া খারিয়া লইছে এরা নিচে নাম্বার কুত্তে দিব দুরন্তি কারলে বিচ্ছে দেখ আমাকে পিএসের এখানে অভাব নেই हमारे साथ छुरी हुआ सिर्फ उसकी वजह से এই তুই গেলি और भी मुसीबतें लाने वाली है हमने नजर रखनी है कि बहुत पूरा दिन क्या करती है क्या नहीं। देखिए खबर मुझे दो गई समझ गए এই গেলিস जी समझ गया जीते रहो নাও